अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकब्बुर पर एक और बयान मरहूम हज़रत हाफिज़ मोहम्मद उस्मान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का जो खुतबात उस्मानिया में पाया जाता है, इसे पढ़ता हूँ, बगौर सुनिएगा। तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को ज़लील ख़ार करती है। इससे बचने की ज़रूरत है और जो लोग इसमें मुब्तला हो गए हैं उन्हें इस तकब्बुर बीमारी से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं मरहूम हाफिज़ साहब इस सिलसिले में क्या अर्ज़ करते हैं। तकब्बुर अपनी ख़बासत के आईने में अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदख़ुलुल जन्नता मन कान फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्रिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुज़िश्ता मज़मून का तकमीला। बुज़ुर्गान मोहतरम, ये वही हदीस है जिससे मुताल्लिक़ गुज़िश्ता जुमा बयान किया गया था, क्योंकि इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मर्ज़ की बुराई बयान फरमाई है वो मामूली नहीं, बल्कि वो बहुत ही मुहलिक और उम्मुल इमराज़ है। वो है तकब्बुर है। दिल के जितने इमराज़ हैं उन सब की जड़ यही तकब्बुर है। मसलन गुस्सा एक बड़ा मर्ज़ है, मगर पैदा होता है तकब्बुर ही से। बाज़ वक्त गुस्सा वाले के मुंह से खुद इस बात का ज़हूर होने लगता है। मसलन बाज़ बददिमाग आदमी गुस्से के वक्त अपनी ज़बान से कहने लगते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। वाकई मरहूम हाफिज़ साहब बहुत ही अच्छी बातें अपने बयान में कहते आए हैं। इसीलिए मैं मरहूम नाटामकार फ़ारूक अहमद साहब के शाया किरदा खुतबात उस्मानिया से बहुत मुतासर हुआ हूँ। इसमें वो बातें पाई जाती हैं जो हर एक के लिए सुनने और अमल करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आइए मैं अब हज़रत मरहूम हाफिज़ उस्मान साहब आगे क्या कहते हैं सुने। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। एक बुज़ुर्ग ने इस बात का खूब जवाब दिया। उन्होंने एक नौजवान को देखा कि अकड़ कर चल रहा है। उन्होंने उसको टोका कि ज़रा संभल कर चलो। वो कहने लगा कि तुम जानते नहीं हम कौन हैं। फरमाया, हाँ मैं खूब जानता हूँ। कहने लगा, बतलाओ तुम क्या जानते हो। आपने फरमाया, अव्वलु का नुत्फ़तुन मुज़िरतुन व आखिरु का जीफ़तुन क़ज़िरतुन व अंत बैन ज़ालिका तहमिलुल अज़ीरा। यानी तुम्हारी इब्तिदा तो नापाक नुत्फ़ा है और तुम्हारी इंतहा सड़ी हुई लाश है कि मरने के बाद तुम्हारे अंदर हज़ारों कीड़े पड़ जाएंगे और मुर्दा लाश में ऐसी बदबू आएगी कि पास कोई भी भटक न सकेगा। और दरमियानी हालत यह है कि तुम हर वक्त गंदगी का टोकरा साथ लिए फिरते हो, क्योंकि तुम्हारे पेट के अंदर न मालूम कितने से गंदगी भरी हुई है। बस
मैं जानता हूँ कि तेरी हकीकत यही है। आगे अल्लाह ताला की सितारी है कि उसने तेरे पेट को ढका हुआ ढोल बना दिया है। तो क्या इस नियामत का यही शुक्रिया है कि तू फिरौन की तरह अकड़ कर चले? आदमी अपनी हकीकत पर गौर करे तो कभी तकब्बुर न करे। दोस्तों और बुजुर्गों, वाकई इंसान की हालत यही है। हम ज़ाहिर में कैसे पाक और साफ सुथरे बनते हैं, नहाते हैं, साबुन मलते हैं, इतर लगाते हैं और नफीस मिजाज बनते हैं, मेल कुचेल से नफरत करते हैं, मेरे कपड़े पहनना तक गवारा नहीं करते, मगर हालत यह है कि जिस चीज़ से घबराते हैं वही चीज़ एक काफ़ी मिक़दार में पेट के अंदर साथ रहती है। कोई तोल कर देखे तो 5 सेर, 3 सेर, 2 सेर गंदगी हर वक्त पेट के अंदर साथ रहती है। जिस चीज़ से नफ़रत करते हैं वही लिए फिरते हैं, साफ़ सुथरी मजलिसों में जाते हैं, मगर ये तबर्रुक साथ रहता है। अगर आदमी इस पर गौर करे तो इससे तमाम नाज जाता रहे। वाकई मरहूम हज़रत मोहम्मद उस्मान साहब ने बहुत पते की बातें बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। माशाअल्लाह। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों की हम सबको ज़रूरत है, नौजवानों को भी और बड़ों को भी, गरीबों को भी और मालदारों को भी। अल्लाह करे कि हम मरहूम हज़रत की बातों को समझें, उन पर अमल करें और तकब्बुर जैसी बीमारी से छुटकारा पाएं। आइए मरहूम हज़रत और क्या कहते हैं समाअत फरमाएं। अगर पर्दा उठा दिया जाए, दोस्तों यह अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने पेट को ढका हुआ ढोल बना दिया है कि उसमें गंदगी भरी हुई है, मगर पास बैठने वालों को कुछ भी खबर नहीं होती। लिहाजा गुस्से के वक्त बाज़ों की ज़बान पर यह बात आ जाती है कि तू नहीं जानता कि हम कौन हैं। अगर पर्दा उठा दिया जाए तो मालूम होगा कि हम कौन हैं। अगर यहाँ पर्दा उठा दें तो सारी मस्जिद के आदमी भागते नजर आएंगे। अपनी हकीकत हमेशा पेश नज़र रहे। दोस्तों और बुज़ुर्गों, गौर कीजिए, हक़ ताला ने हमारे जिस्म में गंदगियों को इस हिफाजत से रखा है कि फूटने न दिया। अगर इतनी हिफाजत ना फरमाते तो हमको अपनी हकीकत नज़र आ जाती। हासिल यह है कि अगर हमको अपनी ये हालत पेश नज़र रहे तो कभी अपनी बड़ाई का ख्याल और वसवसा भी नहीं आएगा। तकब्बुर ईमान से महरूमी का सबब। दोस्तों, ये तकब्बुर वो बला है जो इंसान को तबाह कर देती है। इस तकब्बुर ही की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ईमान से महरूम हो गए। हालांकि अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे और जानिसार थे और जानते थे कि मेरा भतीजा सच्चा है, मगर ईमान नहीं लाए और अबू तालिब की नज़ा की हालत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे जो बात कही उसको मौलाना रूम फरमाते हैं। गुफ्त आए हम यक शहादत तू बगो ताकुनम बाहक शफाअत बहरतू, यानी महज अबू तालिब की खुलासी के वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है चचा,
ایک مرتبہ تم کلمہ شہادت میرے سامنے کہہ لو تاکہ حق تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے میں شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے جواب دیا، گفت لیکن فاش گردو السما گل سرے جاوز الا سنین شاق، اور محروم ہو گئے۔ یعنی ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ شہادت تو ضرور کہتا، اے میرے بھتیجے، میں جانتا ہوں کہ تم سچے ہو اور تمہارا دین حق ہے، اور میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، مگر مجھے شرم آتی ہے کہ قریش کی بوڑھی عورتیں یہ کہیں گی کہ ابو طالب موت کے خوف سے اور جہنم کے ڈر سے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا، چنانچہ ایمان نہیں لائے۔ غرض آخر کلمہ ان کی زبان سے یہ نکلا، ہوا علی دین عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں۔ غرض تکبر وہ بلا ہے جس کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لا سکے اور ہدایت سے محروم ہو گئے۔ تکبر کی برائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ابتدا میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی برائی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے ساری عظمت اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یہ صفت دوسروں میں نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں عظمت میرا تہیند ہے اور برائی میری چادر ہے۔ تکبر کی برائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ابتدا میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر ہی کی برائی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، یعنی جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یاد رکھیے ساری عظمت اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، یہ صفت دوسروں میں نہیں ہو سکتی۔ حدیث قدسی میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں عظمت میرا تہبند ہے اور برائی میری چادر ہے، جو کوئی ان دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ یعنی یہ دونوں صفتیں میری ہیں، جو کوئی اس میں میرا شریک بننا چاہے گا میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ بڑائی اور عظمت جب حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو بندے کے لیے تذلل ہونا چاہیے۔ اللہ تک پہنچنے کا آسان طریقہ۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا اے اللہ آپ تک پہنچنے کا نزدیکی راستہ بتلا دیجیے۔ تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بایزید بس اپنے نفس کو چھوڑ دو اور چلے آؤ اسی کو ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی فرماتے ہیں جسے ہم ڈھونڈتے تھے خود ہی ہم تھے، بھلے رتبے سے واقف اپنے کم تھے، بھلے رتبے سے واقف اپنے کم تھے، خود ہی جب تک رہی اس کو نہ پایا
جب اس کو ڈھونڈ پایا خود عدم تھے۔ مطلب وہی ہے کہ خودی اور تکبر کو زائل کر دو، پھر کوئی حجاب نہیں۔ تو تکبر وہ بلا ہے جس کی وجہ سے ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کبر کا علاج وظیفوں سے نہیں، اس لیے تکبر کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کا علاج وظیفوں کا پڑھنا نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے ساتھ عشق پیدا کر لینا ہے، اور عشق پیدا ہوتا ہے عاشقوں کی صحبت سے۔ جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، جیسا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو عشق پیدا ہونے کا طریقہ ہے۔ تو عشق پیدا ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ اگر بزرگوں کی صحبت میسر نہ ہو تو تواضع کا کام کرتے رہیں۔ مثلا کوئی نماز کے لیے مسجد آئے تو وضو کے لیے اس کو پانی رکھ دینا، مسجد میں فرش بچھا دینا، اذان کہہ دینا، کیونکہ آج کل لوگ اذان کہنے کو بھی بہت عیب خیال کرتے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ تکبر کا علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نفس کی مثال بچے کی طرح ہے، جیسی عادت ڈالیں گے وہ اسی کا اثر قبول کرے گا۔ لہٰذا ابتدا ہی سے نفس کو عاجزی و انکساری کے کاموں کا عادی بنائیں، پہلے ہی دن سے بڑے بننے کی فکر نہ کریں۔ یہ ہے تکبر کا علاج۔ بس اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔